নমস্কার ও আসসালামু আলাইকুম। তো আমি বেশি কিছু বলবো না, তবে তোমরা এই ভিডিওটা প্রথমে দেখো, তারপর আমি কিছু বলছি। मैं शिवदयाल सिंह अबोहर शहर पंजाब का रहने वाला हूँ। पिछले दिनों यूपी में मेरे साथ घटना हुई और वहाँ मेरी किसी ने मदद नहीं की। और बाद में मैंने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरी गाड़ी रिलीज करवाई और दिल से धन्यवाद करता हूँ सुरेंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने मेरी हेल्प की। धन्यवाद सर। आप संस्था से जुड़ के रहिए, ऐसी संस्थाओं आपको न्याय दिला सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र प्रसाद जी का, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत। जय हिंद। তাই তোমরা তো সবই দেখলে, সবই শুনলে। তো আমাদের অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তো আমরা এই সংগঠনে কাজ করছি, আর আমরা মানে ড্রাইভার ভাইদের হেল্প করার জন্য আমরা এই সংগঠনটা বানাচ্ছি। তো যে সমস্ত ড্রাইভার ভাইরা এখনো আমাদের সংগঠনে যুক্ত হননি, তারা অবশ্যই যুক্ত হন। এইটাই আমি বলার লেগে এই ভিডিওটা বানালাম। আর এটা অবশ্যই তোমাদের হেল্পের লেগেই আমাদের এই অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন